de notre Père, que ce soit dans les bons ou bien dans les mauvais moments. Que ce soit dans des moments d'adoration ou bien dans des moments de consolation, dans des moments de joie ou bien dans des moments de tristesse. Mais nous savons que notre Seigneur est bon et qu'il est toujours consolateur pour nous. Merci, c'est les problèmes du direct. Et aujourd'hui, nous allons voir la parole de Dieu, nous allons aborder un livre que j'affectionne beaucoup. Un livre d'un personnage assez controversé dans la Bible. Car il est parfois décrit comme un génie, mais également comme un fou, comme une personne assez dérangée. Certains théologiens, donc les spécialistes de la Bible, le qualifient même d'homme aux défaillances mentales assez poussées. Pourtant, cela n'a pas empêché Dieu de l'utiliser pour son dessein universel. Le connaissez-vous peut-être si je vous dis que c'est un homme qui a mangé un rouleau de manuscrits entier? Ou bien même qui s'est coupé les cheveux et la barbe, a fait de petits tas au sol et a prophétisé une parole de Dieu autour de cela. Ou bien même qu'il a dansé avec une épée. Savez-vous peut-être de qui je parle? Certains l'ont peut-être deviné, je parle du prophète Ézéchiel de l'Ancien Testament. Et pour ce faire, je vais simplement dire quelques mots d'introduction, même si on a quand même un peu la couleur du personnage. Ézéchiel était initialement un prêtre dans le judaïsme, mais Dieu l'a un jour appelé à devenir prophète. Alors oui, les métiers de l'époque étaient quand même assez différents de ceux d'aujourd'hui. Et le contexte dans lequel Ézéchiel a évolué était assez compliqué. Le peuple d'Israël, donc celui choisi par Dieu, avait vécu beaucoup de temps de guerre, de chaos, de déportation. Et Ézéchiel a lui aussi été déporté avec son peuple vers la nation ennemie de l'époque qui était Babylone. Et ici nous sommes aux alentours du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ézéchiel évolue donc dans un milieu où la paix n'était plus présente, où le peuple n'avait plus d'espérance future. Dieu appelle donc Ézéchiel à prophétiser pour ce peuple déporté, ce peuple qui ne connaît simplement la souffrance. Donc c'est un contexte assez lourd et pas facile pour notre prophète car il est lui-même dans cette déportation. Et le passage que nous allons voir et lire ensemble aujourd'hui est, je dirais, une section assez distincte dans le livre d'Ézéchiel, vraiment une unité mise à part. Mais avant cela, j'aimerais pouvoir remettre ce temps entre les mains du Seigneur par la prière. Éternel notre Dieu, je te rends grâce pour cette journée que tu nous as donnée, ce souffle de vie que tu nous as accordé. Je te prie pour que tu puisses ouvrir notre intelligence, ouvrir notre sagesse pour que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur, car nous savons que cette parole-là est bonne, que tu puisses toucher les cœurs des personnes qui sont affectées, qui sont mal en plan, que tu puisses vraiment venir nous consoler à travers tes Écritures, Seigneur. Je prie en ton nom. Amen.
vous inviterai à prendre le chapitre 37 d'Ézéchiel et nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 14. Je vais d'abord le lire en français et Asniv le lira ensuite en arménien. Ուրեմն Մարգարեություն Եզեգիա, Եզեգել Մարգարեն 37-րդ գլխում առաջին 14 համարները. La main du Seigneur fit sur moi. Le Seigneur me fit sortir par un souffle et me déposa au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Ils étaient très nombreux dans la vallée, et ils étaient très secs. Il me dit, « Humain, ces ossements pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Parle en prophète sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur Dieu à ces ossements. Je fais venir en vous un souffle, et vous vivrez. Je placerai sur vous des tendons, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un souffle, vous vivrez, et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur. Je parlais en prophète selon ce qui m'avait été ordonné, et comme je parlais en prophète, il y eut un bruit, il y eut un frémissement, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait sur eux des tendons, la chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas le souffle en eux. Il me dit, parle en prophète sur le souffle, parle en prophète humain. Tu diras au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, ô souffle, souffle sur ces tués et qu'ils revivent. Je parlais en prophète comme il me l'avait ordonné, alors le souffle vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent debout sur leurs jambes. C'était une très grande armée, une armée immense. Il me dit, humain, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui, nous sommes perdus. À cause de cela, parle en prophète. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. J'ouvre vos tombes, je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Ainsi, vous saurez que je suis le Seigneur. Lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, je mettrai mon souffle en vous et vous reprendrez vie. Je vous ramènerai sur votre terre, et ainsi, vous saurez que c'est moi le Seigneur qui ai parlé et agi. Déclaration du Seigneur. Amen. Դերոջը ցերկը իմ վրաս եղավ, եւ դերը զիս հոգիով հանեց ու թաշտին մեջ դրավ։ Անիկա ոսկորներով լեցուն էր։ Զիս անոնց շուրջը բդծուց։ Անոնք թաշտին երեսին վրա խիստ շատ էին եւ խիստ չորցած։ Դերը ինձ իսա, որդի մարդու, այս ոսկորները գրնան կենթանանալ։ Ըսի ով դեր Եհովա, դու գիտես։ Ինձ իսա, այս ոսկորներուն վրա մարգարեություն ըրե ու անոնց ըսե, ով չորցած ոսկորներ, դերոջը խոսքը լսեցեք։ Այսպես կսե դեր Եհովան, այս ոսկորներուն, ահա ես ծեր մեջ հոգի պիտի տնեմ ու պիտի գենթանանաք, եւ ծեր վրա չիղեր պիտի տնեմ ու ծեզ միսով պիտի բադեմ, եւ ծեզ մորթով պիտի ծածկեմ, եւ ծեր մեջ շունչ պիտի տնեմ ու պիտի գենթանանաք եւ պիտի գիտնաք թե ես եմ դերը։ Ես մարգարեություն ըրի, ինչպես ինձ հրամայվեցավ, ու հազիվ թե մարգարեացա, ցայն մը լսվեցավ, շարժում մը եղավ ու ոսկորները իրարու մոդեցան, ոսկորը իր ոսկորին։ Տեսա թե անոնք չիղերով ու միսով բադվեցան եւ մորթով ծածկվեցան, բայց անոնց մեջ շունչ չգար։ Այն ադեն ինձ իսա, շունչին մարգարեություն ըրե։ Մարգարեություն ըրե, որդի մարդու ու շունչին ըսե, դեր Եհովա այսպես կսե։ Ով շունչ, 4 հովերեն եկու ու այս սպաննվածներուն վրա փչե որբեսի գենթանանան։ Ես մարգարեություն ըրի, ինչպես դերը ինձ հրամայեց ու շունչը անոնց մեջ մտավ ու գենթանացան եւ իրենց ոտքերուն վրա գայնեցան ու խիստ մեծ փանակ մը եղավ։ Ինձ իսա, որդի մարդու, այս ոսկորները բոլոր Իսրայելի դունն են։ Ահա ասոնք են։ Մեր ոսկորները չորցան ու մեր հույսը գոդրեցավ։ Մենք կորսված ենք։ Ուստի մարգարեություն ըրե ու անոնց ըսե. Դեր Եհովա այսպես կսե. Ահա ես ծեր քերեզմանները պիտի փանամ ու ցեզ ծեր քերեզմաններեն հանեմ, ով իմ ժողովուրդս, եւ ցեզ Իսրայելի երկիրը պիտի բերեմ։ Երբ ծեր քերեզմանները փանամ ու ցեզ ծեր քերեզմաններեն հանեմ, ով իմ ժողովուրդս, պիտի գիտնաք թե ես եմ դերը, եւ իմ հոգիս ծեր ներսիցին պիտի տնեմ ու պիտի գենթանանաք ու ծեր երկրի մեջ ցեզ պիտի հանգստացնեմ ու պիտի գիտնաք թե ես դերս խոսեցա։ Amen. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur les ossements qui sont évoqués dans le texte. On va essayer de comprendre à quoi cela se réfère-t-il.
Essayons de nous mettre dans le contexte. Nous sommes avec Ézéchiel et nous évoluons dans une vallée assez sombre.